Jersey number 35, pass ba? Jersey number... Zero, Constantino. Second half muna ipaluto. 15, Laurencio. And 44, Lara. Na-default daw eh. Sayang yun. First bet na kamyanan. Kailang semis, na-default. Slabra, Espino, Mateo, D, and Alcover. Walang lakasan ha. TJ, naka-white. Naka-white din si ano, magpalit daw ng jersey. Palit player muna, parehas na naka-white. Nako. O TJ, ikaw. White ball. Mateo, for the inbound. Mateo, pass to Alcover. Alcover. 3 point, no good. Rebound by Merujo. Merujo. Bigay kay Lara. Lara. Pass to Ausria sa gilid. Ausria, pull-up jumper. No good. Rebound by. Out of bounds. Wait lang po, may nagkaroon po sa committee. Laurencio. Pass to Lara. Lara. Sumalaksak. Pull up, jumper, no good. Rebound by Pasqua. Pasqua. Tumira ng dos. Good for 2 by Pasqua. Low. Alcover. Pass to Eslabra. Pass to Mateo sa gilid. Mateo. Messi. Sumalaksak. Binigay kay naagaw ni Pasqua. Binigay kay Lara. Lara tumulak. Binigay kay Laurencio. Pumulak jumper. No good. Rebound by Eslabra. Out of bounds. Black ball. Merujo. Pass to Laurencio, no good. White ball. Alcover. Nagmamadali mo ba? Alcover binigay kay Eslabra. Sumalaksak. Lumayap, reverse, no good. Rebound by Austria. Pass to Lara. Binigay kay Pasqua sa gilid. Pasqua, pumili. Pero labas ulit. Pasqua ka rin. Binigay kay Lara. Pass to Laurencio sa ilalim. Laurencio. Lara. 5 seconds. Foul. Jersey number 13. Shooting foul. 2 shots. So, pangalawa. Alcover. Pass to Eslabra. Looking for his teammates. Back to Alcover. Sumalaksak. Pinitang gitna. Eslabra umikot. Umeke. Tumira. Good for 2 ba? Eslabra. Lara. Umasober. Lara. Loader. Good for 2 ba? Lara. Alcover. Pass to Eslabra. Binigay sa gilid ni Mateo sa labas. Tumira ng 3. Masyadong mahina. Enteng.
Binigay kay Pasqua. Pasqua. Lumea. Good for 2 by Pasqua. Score 7-2. Alcover. Pass to Slabra sa gilid. Slabra. Walk 2, no good. Rebound by Austria. Austria nagpapadali. Pero nakagaw ni D. Pero nakagaw ni Laurentian. Nakuha ng foul. Foul. Jersey number 15. For the inbound, pass to Alcover. Alcover. Seri the play. Binigay kay Mateo sa gilid. Mateo. Binigay kay Alcover. Alcover. Sumalaksak. Pero pinasa. Nakuha ni D. Nabitawan. Nakuha ni Pasqua. Pasqua nagpapadali. Binigay kay Austria. 2 points by Austria. Score. Lara, nagpapadali. Lara, for the floater, binigay lang sa ilalim. Pasqua, 2 points, no good. Nakuha ng kakape. Binigay kay. Nakuha ni Eslabra. Nakuha ng foul. Foul, jersey number 15. Lacking foul. Sabre. Laura out, Mustang in. Pasok ka muna. Lara. During the play, bigay kay Merudio sa gilid. Merudio kumeke. Merudio sa malaksak. Pinasa sa gitna kay Pasqua. Tumira. So good rebound by Espino. Binigay kay D. Binigay kay Slabra. Nagpapadali. D. Slabra bumuko. Bumilit. Good for 2 by Lara. Nakuha na foul. Time out. DRS. Austria, pass to Pasqua, pero sa gitna kay Lara. Merudio sa gilid. Ang ganda na play pero wala. Na-block. Eslabra. Pinapatay ni Lara. Miguel Alcover. Floater. No good, masyadong malakas. Rebound by Merudio. Pero nakago ni Espino sa gilid. Espino, looking for teammates pero outside. Ang tawag ni Red. Eslabra for the rebound, looking for D, 2 points by D. Constantino. Sharing the play, Constantino. Nagkatang papasaan, binigay kay traveling violation. Ang tawag kay Constantino. Eslabra. Binigay kay Eslabra, sumalaksak! No good, masyadong malakas. Out of bounds, same ball. Mateo binigay kay Alcover na peke, pero Alcover for the floater. Good for 2 by Alcover. Constantino, sharing the play. Nagkahanap ng screen, pero di binigyan. Lara. Lara pa din. 10 seconds to shoot. Pasqua. Back to Lara. 5 seconds. Lara. With a floater. No good. In and out. Rebound by Espino. Binigay kay Eslabra. Guard by Musta. Binigay kay Mateo. Lara. Nabilawan ng bola. Lara. D.
Libre sa tres. No good. Rebound by Austria. Austria. Tumira ng tres. Masyadong puti. Mateo. Mateo. Mateo pa rin. Wala. Lara. Paso-paso. Binigay kay Algober. Algober. Pasto Mateo. Back to Algober. Algober. 2 points no good. 2 points kay Austria. Austria. Nagkakapapasahan. Binigay kay Constantino. Pero nakakaw ni Eslabra. Eslabra. Umikot. Eslabra pumitik. Natapalan. Austria. Binigay kay Algober. Nakuha ulit. Algober. Pull up jumper. No good. Eslabra. Eslabra. Pumipilit sa ilalim. Eslabra. Good for Dubai. Eslabra. Lara. Pasto Merujo. Merujo. Umeke. Tumira. Nakalibre pero wala. Rebound by Eslabra. Binigay kay nakagaw ni Lara. Masyadong mahina ang pasa pero Lara. Lara. Lara crossover. Lara. Smash step. Binigay kay Constantino sa gilid. Masyadong wow. 2 points by Austria. Out of bounds. Black ball. Constantino. Constantino. Pass to Pasqua. Pasqua. Gano'n pa sa Pasqua. Crossover. Pasqua sumalaksak. Tumira. No good. Rebound by. Rebound by. Merujo. 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 Sumalaksak. Pumilit ako ng foul. Foul jersey number 8. Pushing foul. Time out. Amiana. Pumasok ang pangalawa ni Merujo. Key for the inbound. Pass to Mateo. Mateo. Mateo, sending a play. Binigay kay Ganiban sa gilid. Ganiban. For the floater. Shadow malakas. Rebound by. Rebound by. Jump ball. DRS ball. Pasqua. Pass to Lara. Lara. Pass to Merujo. Merujo for a hot fake. Merujo. Merujo. Pass to EJ. Dilabas. No. Eslabra. Out of bounds by Eslabra. Yay. Lara. Pass to Constantino. Constantino sa gitna kay Pasqua. 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 Pumipeke pero binigay sa ilalim kay Austria. Austria binigay sa Ganiban. 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 Diretso pero nakaw ni Lara. Lara. Binigay kay Austria sa ilalim. Austria. Pumeke. Austria. Tunukot. Wala pa rin. Pero Austria pa rin ang nakarebound. Austria. Tumira na tapalan. Hindi. Pero Pasqua. Tapal pa rin kay Ganiban. Merujo. Jado mahina. Rebound by Villanueva. Binigay kay Eslabra. Eslabra. Diretso. Masyado malakas. Rebound by Merujo. Merujo pa rin. Merujo binibigay kay Pasqua. Pasqua na bitawan. Out of bounds. Last 21 seconds for the first quarter. Mateo. Pass to D.
Last 20 seconds. Mateo binigay sa ilalim kay. Pero tumama sa ring. Pero Pasqua nagmamadali binigay kay Constantino lumayap. Good for Dubai. Constantino. 8 seconds. Mateo. 5 seconds. Eslabra. Out of bounds. Plus 1.6 seconds. Eslabra. Pass to Mateo na agaw. End of the first quarter. Score 14-12 in favor of PRS. Dito, white. Split. Second quarter. Mateo. Pass to Ganiban. Back to Mateo. Back to Ganiban. Three. Patay. Long. Go good. Rebound by Santos. Pass to Lara. Essie. Lara. Layup. Good for 2 by Lara. Mateo. Pass to D. Back to Mateo. For 3. No good. Rebound by Eslabra. Bumihin. Eslabra. Wala. Out of bounds. Safety ball. D for 3. No good. Villadena for a pull-up jumper. No good. In and out. Rebound by Pasqua. Diretso binigay kay Laurencio medyo nabitawan ng bola. Laurencio umikot. Binigay kay Pasqua sa ilalim. Pasqua. No good. Rebound by Eslabra bumeke. Binigay sa gitna. Good for Dubai. Laurencio. Mateo. Binigay. D. Naagaw ni Lara. Nagmamatay Lara. For a block by Sabreb. Villanueva. Mateo out. Spiro patuloy. Lara. Rinis Labra. Lara. Pass to Laurencio sa gilid. Binigay kay Lara tumira. Pero na-block pa rin Eslabra. Binigay kay Ganiban. Umeke. Tumira. Good for 2 by Ganiban. Score 18-14 favor pa rin sa PRS. Lara. Setting the play. Binigay sa ilalim kay foul. Jersey number 10. Holding foul. Laurencio. Binigay kay Pasqua. Nakakuha ng foul. Foul jersey number 8. Hitting the head shot. Hello. Bandolino. Clearing the play, Bandolino. Pass to Eslabra sa gilid. Eslabra. 10 seconds to shoot. Eslabra. 5 to shoot. D. For an easy 2 points by D. Lara. Taking a screen. Lara. Out of bounds by Lara.
Bantolino. Sharing na play. Nag-aarap na screen. Sa gitna, binigay Ganiban sa gilid. Ganiban. For a long two. No good. Naka-rebound ni Lara. Lara. Binigay Laurencio sa ilalim. Laurencio. Reverse. Natapalan. Na-rebound ni. Rebound. Same ball. Laurencio. Asus Labra sa ilalim. Binigay Lara sa gilid. No good. Rebound by Eslabra. From Prodo. Masyadong malakas. In and out. Rebound by Pascua. Nakakuha ng foul. Foul. Jersey number 16. Pushing foul. Pascua. Laurencio pumeke. Pumulap jumper. Good for Dubai. Laurencio. Score 21-16. 5 points lead by PRS. Bantolino. Nagagawa papasahan. Ako ng foul. Jersey number 25. Pushing foul. Bantolino. Binigay sa gilid ni Ganiban. Binigay kay Bantolino. For a 3. No good. In and out. Rebound by D. Pass to Ganiban. Pumeke. Ganiban nagpapasahan. Binigay kay Bantolino. Umulit. Wala pa rin. Rebound by D. 5 seconds. No good. Good. Ay. Foul. May foul. Foul, jersey number 50. Sino? Lara, sub. Bantolino, sub. Laurencio, third personal foul. Eslabra. Pass to D. Pero nabitawan ng bola. Di pa rin na nakuha pala. Naagaw ni Eslabra. Hinagis ni Constantino. Tumama sa tuhod. Constantino binigay kay Laurencio. For an easy 2 points. Bao Laurencio. D. Back to Alcober bumitak sa gitna. Pinalik kay Ganiban for a pull-up jumper. In and out. Rebound by Eslabra. Tumiran 2. Good for 2. Pascua. Block. Pascua pa rin. Block pa din. Eslabra. Paso D. Binigay kay Alcober. Gumamit ng board. Wala pa rin. Rebound by D. Ay Ganiban. Good for 2 by Ganiban. Constantino. Tere na may ng speed. Pero binigay kay Santos. Sumalaksak, pinilit, wala, rebound pa rin ni Santos, binigay sa labas kay Constantino, up, pass to Laurencio, binigay sa ilalim, block 5, Ganiban, binigay kay Alcober, masyado malakas, pero Ganiban pa rin, good, rebound, binigay kay D, tumikot, D, lumayap, good for 2 by D, score 23-22, Laurencio, derecho. Sabre. Espino, Ganiban out. Ikong matayuin. Last 3 minutes. Kuber. Mateo, sumaistep, binigay sa ilalim, pero naagaw ni Santos, binigay kay Laurencio, binigay kay Constantino, good for 2 by Constantino. Egong. Oy. Naagaw ni Pascua,
Pasqua. Black. Pasqua pa rin. Pinigay Constantino. Pinasa sa gitna kay Eslabra. No good. Pasqua pa rin. No good. Rebound by Ekong. Pass to Alcober. Peke. Tumira. Rebound by Eslabra. Umigot. Eslabra. Wala pa rin. Rebound by Eslabra pa rin. 2 points by Eslabra. Laurencio. Umilit. Out of bounds. Sabret. Laurencio out. Austriain. Tama yung sabi ko sa kanina. Tawa nga. Austria. Wala. Rebound by Eslabra. Dire-diretso. Eslabra. Bigay Mateo sa gilid. Mateo. Balik kay Eslabra. Bumugo. Eslabra pa rin. Good for 2 ba? Eslabra. Constantino. Binigay kay Pasqua sa gilid. Pasqua. Sharing the play. Binigay kay Eslabra. Bumomba. Wala pa rin. Santos. 2 points by Santos. Mateo. Last 2 minutes. Eslabra sa gilid. Libre sa 3. No good. Rebound by Austria. Nakuha ng foul. Foul jersey number 30. The 20. Pushing foul. Constantino. Nagkaharap ng screen. Constantino pa rin. Setting the play. Passes na brother Ragaw ni Mateo. Diretso. No good. Nakakuha ng foul. Foul jersey number 4. Pushing foul. 2 shots. Sabret. Sino? Foul. Penalty. Foul, jersey number 20. Itik Dalamok. Rebound by Villanueva. Jump ball. Lakas talaga na Eslabra. Same ball po tayo, same ball. Constantino, Borain count, Constantino. Pass to Austria, sa labas. Pinigay kay Bright. Santos. Austria. Wala. Rebound by Pasqua. Eko. Nakakuha. Pinigay kay Mateo. 7 on the line, out of bounds. Santos. Constantino, pumulap jumper. No good. Rebound by Pasqua. Masyado malakas. Rebound by Villanueva. Nakuha ni Mateo, dire-diretso, pinigay kay Alcober for the 2 points by Alcober. Last 1 minute for the second quarter. Santos, dire-diretso. Out of bounds. Villanueva, set in the play. Pass to Mateo. Pinigis kagilid kay Alcober, pumeke. Pinigis sa ilalim kay Villanueva, pumeke. Villanueva tumira, na-block ni Austria.
Tapal ah. 5 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Mateo. For the 3. Short. Rebound by Santos. Binigay kay Eslabra. Santos. Santos. Dire-diretso. Easy 2 points by Santos. Ego. Pass to Mateo. 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 Binigay kay Santos. Mateo. Ay, 16 seconds. Bineleva, wala. Nakuha pa rin niya. 10 seconds. Binigay sa ilalim kay Alcover. Wala pa rin. Austria. 5 seconds. 3. Austria. Rest. 1 point lead. Mateo, sa ilalim. Sayang, sayang. Eslabra. Rebound, Laurencio. Laurencio nagmamadali. Laurencio, binigay kay... Out of bounds. Binigay ulit sa out of bounds. Alcover. Pass to Eslabra. Eslabra, sumide-step Eslabra. For an easy 2 points by Eslabra. All 31 na po ang score. All 31 pa rin ang score. Lara, seri na play Lara. Nagkaroon na papasahan, binigay kay Pascua. Pascua, binigay sa Lara kay Pascua. Na-block ni Mateo. Good. Pascua pa rin, Pascua. Block pa rin. Nakuha ni Alcover. Alcover, binigay kay Mateo. Mateo, dire-diretso. 2 points by Mateo. Lara. Pass to Pascua. Pascua, back to Lara. Lara. Nakuha ni Pascua. Pascua, dire-diretso. 2 points by Pascua. Eslabra. Pass to Bigay sa ilalim sa Alcover. No good. Eslabra. Rebound by Pascua. Pascua, pinabotet. Binigay kay Santos. Santos, dire-diretso. Nabitawan ng bola pero paso na kuha. The block. Ano? Laurencio for rebound. Binigay kay Santos sa ilalim. 2 points by Santos. Alcover. Pass to Gariba sa gilid. Back to Alcover. Alcover. Binigay sa gitna kay D. Mateo sa labas. Gariba sa gilid. Tumira. For a long two. No good. In and out. Rebound by Pascua. Binigay kay Lara. Lara. Binigay kay Laurencio. Laurencio. Pull up jumper. No good. Good pala. Good pala. Eslabra. Eslabra. Out of bound. Eslabra. Pinasa sa labas kay Garibas. Pinaligay din sa loob. Napakagandang pasa. 2 points by D. Lara. Lara. Pumilit. Bigay sa ilan kay Pascua. Bumigay. Pascua. Pilit tumira. Wala. Rebound by Mateo. Mateo. Pinigay kay Alcover. Alcover. Bumigay. Napakagandang bigay pero wala. In and out. Rebound pa rin ni Alcover. Alcover. Wala pa rin. Napakabalas. Santos. Binigay kay Lara. Lara. Bumigay. Sumay-step na. Water foul. Foul. Jersey number 10. Holding foul. Save ball. Pascua. For a 3. Masyadong mahina. Nakuha. Nakuha ni Lara. Lara. Pass to Laurencio. Laurencio for a 2. No good.
Rebound by Ganiban. Nakuha ni Pasco sa gilid. Pasco, nakuha na ba? Foul, jersey number 31. Ganiban. Laurencio. For a floater, nakuha ni Slabra. Ganiban. Sige kay Alcoper. Binalik. Ganiban, 2 points. Paswa. Sige Santos. Santos. Parang dire-diretso Santos. Napitawan. Same ball. Sabre. Paswa out. Austria. Lara for the inbound. Lara. Pinasakay. Austria sa gilid. Nakapege. Good for 2 by Austria. Alcover. Seri na play. Nasa ilalim. Naagaw. Ni Laurencio. Pasto Lara. Paso Santos. 2 points by Santos. Alcover. Pasto Mateo sa gilid. Mateo for a 3. 3 point by Mateo. Mawek. Shadow mahina. Rebound by Ganiban. Pato Eslabra binigay niya hindi sa gitna. Lumayap. 2 points by D. Laurencio. Sumay step. Binigay kay Paso sa gilid. Paspa. Tumira. Shadow mahina. Rebound by D. Binigay kay Ganiban. Binigay kay D sa gilid. For an easy 2 points by D. Time out. Pierres. No. Lara for a 3. 3 points by Lara. Mateo. Alcover. 3 hindi sa gitna. Easy 2 points by D. Lara. Binalo sa gilid. Laurencio pumilit. Binigay kay Paswa. Pumeke. Tumira. 2 points by Paswa. Alcover. Paso Eslabra. Bumigot. Pumeke. Eslabra. Pinilit. Ganiban. Pinasa. Wala. Ganiban pa rin sa ilalim. Natapalan ni Austria. Laurencio. Binigay kay Pascua. Nagalo pa sa Merujo. No. Merujo pa rin. Naagaw. Nakuha. Binigay. Gaw pa rin. Lara. Nagmamadali. Lara. Diretso na. Kuha ng foul. Foul. Jersey number 31. Lara, seri na play. Looking for screen, pero Lara tumira ng 3 na 3 points by Lara. Alcover. Nasudutan, nakuha pa rin. Alcover pa rin. Binigay ni Ganiban sa gilid. Ganiban, nilabas. Binigay kay Mateo. Mateo gusto bumawi ng 3. 3 points by Mateo. All 49. Paswa. Paswa, nakaroon papasahan. Binigay kay Lara.
Umeke. Lara, dire-diretso. Binigay kay Merujo sa ilalim. Merujo. Binigay sa gitna kay Pasqua. Pasqua, tumira. Time out. Thank you for the hook. Villanueva. Villanueva. Pass to Bandolino. Bandolino. Back to Villanueva. Villanueva. Binigay sa kay Slabra. Slabra. Para pumilit. Slabra. Kumit. Para na ako ng foul. Foul dyan sa number 15. Hitting the head. Foul. Laurencio. Laurencio. Sub. Laurencio. Warning. For graduate. Bandolino. For the rebound. Bandolino kan papasahan. Bandolino. Binigay kay Villanueva sa ilalim. Same ball. Bandolino ulit. Pass to Villanueva. Binigay kay Mateo sa... Ay. D. Mateo. Mateo for the 3. Masyadong mahina. Nasa tira na daw yun. Santos. Santos, bumunggo. Binigay kay Merujo sa labas. Merujo, binigay sa gilid kay Constantino. Constantino, for a pull-up jumper. No good, in and out. Ibon to Austria. Austria, masyado mahina. Pero Merujo, block. Save ball. Nine seconds to shoot. 9 seconds to shoot. Lara. Nasa. Nakuha ni D. Ready Villanueva. Villanueva. Pinalit. Hindi naman daw po sinasadya. D. Looking for teammates. Pero di umikot. D. Tinggal papasabi. Bandolino. Bandolino pinalit kay D. Naagaw ni Austria. Constantino. Hinakis na ilalim kay Merujo. Merujo masyado malakas. Pero good pa rin. Eslabra. Eslabra nakakuha. Eslabra. Dediretso nyo ba? Eslabra. Close over. Eslabra. Bumunggo. Pero wala. Bitawan D. Nakakuha ng foul. Foul. Jersey number 4. Shooting foul. 2 shots. Nagagawa. Jump ball. Sobre. Constantino. Constantino. Pastulara. Santos pala. 3 sa kill kay Merujo. Merujo. For 3. No good. Rebound back. White ball. Eslabra. Bandolino. Bandolino. 3 sa kill na kay Villanueva. Villanueva nabitawan ng bola pero Villanueva pa rin. And 1 by Villanueva. Basket count, jersey number 30, shooting foul, bonus shot. Austria warning. Joke lang, joke lang. Austria for the rebound. Santos, ay, Lara, nagmamadali, Lara. Nabitawan ng bola, nakuha ni Bandolino, Bandolino, binigay Eslabra, Eslabra.
Bumuelo. Eslabra. Diretso. Binigay kay D sa labas. Peke. D. Naabot. Limon pa Eslabra. Napitaw ng bola ng Kone. Austria. Diretso. Austria. Nakuha na foul. Foul. Jersey number 15. Walang foul. Austria, alias Binipace ng Mulawi. Foul, jersey number 4, pushing foul. Constantino, third personal foul. Warning for penalty both teams. Eslabra, lumayap, no good. Rebound din, rebound, no? Bola na, nakaputi. 6 seconds to shoot. Para sa mga nakaputi. Pantulino, pass to Villanueva, 4 seconds. Whoop. Black ball. Last 58 seconds para sa ating third quarter. Constantino to Santos. Back to Constantino. Last 50 seconds. 70 seconds to shoot. Lara, back to Constantino. Pass to, up. Same ball. Last 10 seconds to shoot. 43.8 seconds to play. Santos, inbounding. Santos, pass to Austria, jumper, no good. Sumang rebound by Villanueva, go, up. White ball. (51-53). Villanueva for the Hesi. Villanueva looking for the pass. Eslabra for a 3, too short. Pull up. Meron yun. Pinasakay. Out of bounds. Masyado madulas ang bola. Villanueva. Last 15 seconds. Villanueva na Bosch Robert. Nakagaw. Pero naagaw talaga. Austria. Pura. 5 seconds. 3. 2 points. For a buzzer beater by Constantino. Back to the ball game. Score 55-51. Last quarter. Villanueva, maganda na ang bantayan ngayon. Man-to-man defense. Villanueva. Nakasusot, Villanueva. Foul. Jersey number 44. Santos for the rebound. Foul, jersey number 10. Eslabra, third personal foul. Lara, diretso, nakuha ng foul. Jersey number 10, warning for Broadway. Sabrep.
Back-to-back foul by Slabra. Merujo, pass to Lara. Lara binigay ko sa tiro sa gilid. Pull-up jumper. 2 points by Constantino. Ganiban. Ganiban, pass to Villanueva sa gilid. Sabrem. Merujo out. Lara. Umitak sa gitna. Binigay sa gilid kay Austria. No good, masyado malakas. Rebound kay Villanueva. Pass to Villanueva. Villanueva, binigay kay Villanueva sa gitna. Tuminan, 2 points, no good. Rebound by Gariban. Pass to D. Now on a foul. Foul, jersey number 30. Lucky foul. Espino, sumalaksa. Na-block. Rebound by Santos. Nagmamadali. Santos, diretso. Wala. Rebound by Espino, babawi. Espino, dumiretso rin. Masyado malakas. Rebound by Gariban, umikot. Binigay kay Espino. Traveling violation. Lara, very na play. Lara cross cover. Lara diretso. Messi, bumungko. Block by D. Espino. Pass na Mateo. Sumalaksa. Floater, no good. Rebound by. Santos, Lara. Paso sa ilalim kay Laurencio, bumalik, wala. D, modern rebound. D pa rin. Paso al Gober. Isa game kay Mateo. Libre sa 3. No good. Rebound by Pasqua. Binigay kay Laurencio. Back to Pasqua. Naagaw na Al Gober. Binigay sa gitna. Villanueva. Espino. Block. Santos. Score 57-52. Lamang pa ng 5 ang BRS. Laurencio sa ilalim. Binigay kay Austria sa gilid. In and out. Wala. Villanueva. Alcober para pull up down. Pwede lang pala. Binigay kay Espino, masyadong mahina. Rebound by Austria. Outclass. Diretso. D pa rin. D. Tatampalan. Simon. Villanueva out is Labra for the warning for grabbing. Mateo. Binigay kay Dale Ferrao. Austria. Umeke. Austria. Pull up jumper. No good. Masyado mahina. Rebound by Espino. Pinapatay ni Austria. Tayo ng pinasa. Pero out of bounds. Pasqua. Pasto Lara pa rin. Diyan ito kay Lara. Low. Santos. 12 seconds. Santos, diretso. Naagawan ni Mateo. Nakagaw ang buko. Santos for a fade away. No good. Rebound by ni buko ni Austria.
59-52 in favor of PRS. Last 6 minutes. Mateo. Pass to Eslabra. Eslabra. Tumira ng 3. Too short. Rebound by D. Austria. Binigay kay Lara. Lara pa din. Lara. Crossover. Lara. Pinasa sa likod. Laurencio. Naipit pero nakuha ni Alcover. Alcover nagmamadali. Alcover. Binigay sa gitna kay Eslabra. Eslabra for the layup. 2 points. Lara. Guard by Mateo. Lara. Binigay Santos. Naagaw ni Alcover. Binigay kay Espino. Pinasa kay Mateo. Umeke. Aliwatan na ako ng foul. Wala end one play by Mateo. Sabrep. Who's for the rep? As it count, jersey number 21, pushing foul. Body shot. Mateo, huminga ng malalim. Tumira. Nasa blind. Lara. Two points. Eslabra pumilit. Eslabra tumira. 2 points by Eslabra. Santos. Sub. Laurencio. Pumasok na ang ace player. Lara. Serie of play. Lara. Looking for his teammates. Nagano pa masabi play Santos sa gilid. Santos. Bumelo. Santos. Nakuha ng foul. Foul jersey number 13. Pushing foul. Merujo. Pass to Mungo. Austria. Pull up jumper. No good. Rebound by Eslabra. Eslabra nagmamadali. Eslabra dire-diretso yata. Eslabra. Tumiretso. Tumira. Nakuha na foul. Foul. Jersey number 21. Eslabra. Score 61-58. Lamang lang ng 3. Austria guarded by 2. Rago Eslabra. Bumalik. Wala. Rebound ni. Out of bounds. White ball. D. Pang-arm na papasahan, pinitake kay Alcover. Asa gilid. Hindi sa gitna. The pull-up jumper, too short. Out of bounds. Left shirt. Merujo sumalaksak. Hinages. Wala. Rebound by Eslabra. Eslabra umikot. Eslabra pa rin. Nakuha na foul. Ikaw na naman ang nakapaul.
2-point lead by PRS. Santos, guarded by Eslabra. Santos nawala. Santos dire-dire ng unang foul. Foul jersey number 8. 80. Eslabra. Binigay kay Asra sa gilid. Back to Eslabra. Umili. Eslabra. Wala acting by Eslabra. Dumiretso. Naagaw. Santos. Nagpapadali. Santos. Nagdire-diretso lumeyap. Easy 2 points by Santos. This game is brought to you by Romero Construction, Johnson Moore, Camellas, and Manny Pacquiao. Eslabra for a side step. No good. Rebound by Eslabra. Pass to Austria. Pass to Lara. Austria. Eslabra. No good. Rebound by Espino. Now what about foul jersey number 44? Lucky foul. Penalty. Second personal foul. Lara. Santos pa rin. Santos. Kumuha ng speed. Eslabra. Santos diretso. Masyadong malakas. Rebound by Eslabra. Pumeke. Eslabra. Binigay kay Austria sa gilid. Austria. Pumeke. Tumukot. Masyadong mahina. Nakuha ni Mateo. Binigay kay Alcover. Nakuha ni T. Pura is 2 points by D. Score 63-65. Eslabra pa rin. Binigay kay Lara sa gitna. Lara. Binigay kay Santos na unang foul and 1 play by Santos. Foul, jersey number 8. Shooting foul, Borja. Well, 2-point play aboard by Santos. Pass to Alcover. Alcover with a rope 2. No good. Lumabig ang hangin. Labig. Lara. Aligabok. Ang bilad. Makati. Five seconds. Too short. Austria. 2 points by Austria. 70-63. Alcover. Masyado may ilang pasa na warning pass. Pass ba? Last 2 minutes for the last quarter. Lara. Gumagamit ng oras Lara. 10 seconds to shoot. Lara. Binigay sa ilalim. Out of bounds. White ball. 70-63. Ang score. D. Eslabra. Ipipilit natin Eslabra. Napitawan ng bola. Eslabra pa rin. Nag-aagawa ni Eslabra. Nakuha ni D. Umikot, binigay sa ilalim. Binalik kay D. D na unang foul. Natimplang sa ulo. Masakit. Aray ko po. 21 foul. 2 shots. Ay, crispy.
Isa-isa tayo na. Uy, si Mia! Lipad yung kate. Lipad yung kate. Score 70-63, 64. 70-64 in favor of BRS. Austria. Take time. Nagal papasahan. Austria pa rin. Pass to Santos. Santos. Santos pa rin. Lara. 10 seconds to shoot. Lara. 5 seconds. Lara nakataas sa gitna. Tumira. What a 2 points by Lara. 72-64. Algover. Pinasa Espino sa ilalim. Espino. 2 points. 2-2. Foul. Jersey number 30. Time out. 74. No. Dito sa naman doon. Sinabi ko sa'yo. Estrabra. Pura gitna. 40 seconds. Pass to Ganiban. 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 Back to D. D. Libre. For a long two. Too short. Rebound by Perujo. Nakuha ni Santos. Santos. Last 40 seconds for the last quarter. Santos pa rin. Santos. Santos. Really, Lara. Lara. 10 seconds. Out of bounds, same ball. Score 74-66. 74-66. Eslabra na agaw. 52 points by Eslabra. Last 23 seconds. Last 23 seconds. Last 23 seconds. 74-68. Eslabra, graduate. Diploma. White ball. 19 seconds. 19 seconds. Ganiban. Pas to Mateo. Pilihan, agaw. Austria for the winning shot.